नमस्कार स्वागत करुच्ची आपनको आईएसएस टिप्स रे मो प्रभा तो देखंतु रिसेंटली आपणकर एसएस बिरो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड तरफ आपणकर जूनियर असिस्टेंट रो पाखापाखि 883 नंबर ऑफ वैकेंसी आसी जोटा कि जूनियर असिस्टेंट वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी बोर्ड आउ ह्यूज वैकेंसी मध्ये रही तो आपण माने किपरि फॉर्म अप्लाई करेंगे तापर कंप्लीट प्रोसेस हम चैनल रे अवेलेबल रही आई बटन ऊपर आपको लिंक मिल जिवो लिंक ऊपर क्लिक करी आपण माने वीडियो को कंप्लीट देखिके निज फॉर्म को अप्लाई करनियंतु अधिक किसी इन्फॉर्मेशन पाई आपण मध्य मते मेल करि परिबे नसेत कमेंट बॉक्स रे आपण जहार किसी डाउट थे ताको मध्य पचारि परिबे ହେଲା ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ 2024 ମସିହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କି ହଁ ଏ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ପାଟର୍ନ ହିଁ ମତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତ ଡିଲ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଥର ହିଁ ରହିଛି ମ୍ୟାଥର ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ହେଲା এবং जो पीडीएफ रहा टेलीग्राम चैनल मु शेयर कर रखिबे तो आपण हम टेलीग्राम चैनल आईसीएस टिप्स जॉइन करिसंतु डिस्क्रिप्शन यार लिंक अछि लिंक ऊपर क्लिक कर जॉइन करि परिबे नसे टेलीग्राम रे आपण डायरेक्ट आईसीएस टिप्स सर्च कर मध्य जॉइन करि परिबे व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकंड तो गोटे घंटार गोटे सेकेंड जी केते शतकड़ा सेटा आपण केते डेसिमल ताको पचारि जे गोटे घंटा जी केते सेकेंड गोटे घंटा होची 36 सेकेंड तो 1/36 तो 1/36 जी होची केते आपको आपण सिंपलीफाई करी तो सिंपलीफाई करले केते हबा आपनकर आंसर 0.00027 ऑप्शन सी हे जो है राइट आंसर बर्तमान देखिबा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखंतु ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर रिप्रेजेंट द नंबर 1.023 देखंतु ये जो रहला कि आपनकर बारंबार तबा रिकरिंग डेसिमल रहला तो एथिरु प्रत्येक एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आसुची ताकू भलसे बुझंतु कोन जेतबळे आपनकर गोटे संख्या देछि 1.0233 ऊपर बार केवल देछि जेतबळे आपको आपन माने भग्नांश रे कन्वर्ट करिवे तो फास्ट काम होछि कोन ना आपन देखिबे संख्या कोन लिखा आइछि संख्या लिखा आइछि आपनकर 1023 लिखा आइछि हैला तापर कोन करिवे कि भग्नांश देबे केतेटा संख्या ऊपर बार अछि केतेटा संख्या पर बार अछि गोटे संख्या पर बार अछि तो सेति पय आपण केतेटा न लिखिबे गोटे न लिखिबे यदि दीटा संख्या पर बार थांते आपण केतेटा न लिखि थांते दीटा न लिखि थांते तीनटा संख्या पर थिले तीनटा न लिखि थांते बुझि पाले तो केतेटा संख्या दशमिक परे केतेटा संख्या पर बार नाही दीटा संख्या पर बार नाही तो सेति पय आपण दीटा जीरो देबे माइनस रहिबो हैला पर आ गुटे काम कोन करिवे को संख्या पर बार अछि से संख्याटा को आपण हटै दियंतु आ रहिला केते 102 तो वर्तमान 1023 रु आपण 102 को माइनस करिवे आर आंसर केते जो 921 तो 921 बाय 900 921 बाय 900 आकु जेतले आपण माने सिंपलीफाई करिवे 307 बाय 300 तो 307 बाय 300 आपनकर ऑप्शन कोड देछि ना ऑप्शन ए देछि तो ऑप्शन ए हिज बहार राइट आंसर तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन What is the least number when divided by 20 48 36 leave the remainder 13 41 29 respectively तो आपन को ये जगह तीनटा संख्या देछि एवं ये तीनटा संख्या को को बड़ संख्या द्वारा हम भाग करले हम भाग से यथा क्रमे 13 रहइबो 41 रहइबो 29 रहइबो ये टाइप रो क्वेश्चन आपन माने कोन करिवे ना प्रथमे ए मानकर डिफरेंस बाहर करिवे 20 - 13 डिफरेंस 7 48 - 41 डिफरेंस 7 36 - 29 डिफरेंस 7 जदि हे मानकर डिफरेंस सब समान आसुची देन कोन करिवे ना यार लॉस आगु नै जिवे कार कार 20 48 एवं 36 रो लॉस आगु नै जिवे लॉस आगु जहा रहिबो ताथिरो आपण कोन करिवे 7 को फेडी देबे तो देखंतु 20 48 36 रो लॉस आगु केते हबो फास्ट देखंतु 48 और 36 रो लॉस हमते बाहर करिया को इजी हबो एडा होची 12 4 48 48 लेखि 12 4 48 12 3 36 तो 48 और 36 रो लॉस आगु गला 144 आ 20 144 रो लॉस आगु 720 केदेला आपनकर 720 तो 720 होची मोर लॉस आगु तार माने जो 720 संख्याटी रे 20 कंप्लीट डिवीजन हो जाउची 48 कंप्लीट डिवीजन हो जाउची एवं 36 मध्ये कंप्लीट डिवीजन हो जाउची किंतु मोर भाग शेष बा रिमाइंडर
ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର 13 41 ଆଉ 29 ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 720 ରୁ ମୁଁ 7 କୁ ଫେରିଦେବି, ତ ଆନ୍ସର ହବ ମୋର 713। ତ 713 କୋଉଠି ଦେଇଛି ନା ଅପସନ ସି ଦେଇଛି। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ମୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୁ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ 234 ବୟ ଆଣ୍ଡ 286 ଗାର୍ଲସ। ଗୋଟେ ଦିଟାକ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଦିଟାକ ଗ୍ରୁପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 234 ବୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେରେ 286 ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ରିଲ୍, ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର can all the students be divided so that any given row either consists of only boys or girls? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲା କି ଏ ଜାଗାରେ ମତେ ଏମିତି କେତେଟା ଲାଇନ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବେ, ସେ କଥା ହିଁ ମତେ କହିଛି। ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି ଦେଇଥିବ କି ପ୍ରତି ଲାଇନରେ କେତେ ଜଣ ରହିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କେତେଟା ଲାଇନ ଏମିତି ହବ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 234 ଆଉ 286 ର କଣ କରିବେ ଲସାଗୁ ନେଇଯିବେ। 234 ଆଉ 286 ର ଲସାଗୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଲସାଗୁ ନୁହେଁ ଗସାଗୁ, HCF ଏ ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଏ ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ କେତେ ହଉଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 26। ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା 26। ତା ମାନେ ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଠିଆ ହେବେ, 26 ପିଲା ଠିଆ ହେବେ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଲାଇନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଥିରେ 26 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ତାକୁ ବି 26 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଦି ଯାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କେତେ 520। ତ 520 ଭିତରେ 26 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା 20। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା। କଣ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ 234 ଆଉ 286 ର କଣ ନେଇଯିବେ, ଏ ଜାଗାରେ HCF ନେଇଯିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇଜି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଳଦିଆ ମେଥଡ ଦେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିବେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେମିତି କରିବେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲେ ମୋର 520। ଯଦି ଏ ଜାଗା ଦେଇଛି କେତେଟା ରୋ ହେବେ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆମର ରହିବ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ 520 ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ନମ୍ବର ଅଛି, କୋଉ ନମ୍ବରଟି 520 କୁ ଆରାମରେ କାଟି ପାରିବ। 18 ଦ୍ୱାରା 520 ଡିଭିଜିବଲ ହବନି, 22 ଦ୍ୱାରା ହବନି, 24 ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ଠିକ ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା। अंडर रूट ऑफ 1369, तो 1369 अंडर रूट प्लस 0.0615 प्लस एक्स रो स्क्वायर रूट इक्वल टू 37.25। यदि आप मनर आखिर देखिए ये जो 1369 वर्गमूल हूँ केते ना 37। तो मुझे नॉर्मली एपटे प्लस सेपटे गले कौन माइनस अंडर रूट ऑफ 0.615 प्लस एक्स आ गोटे जीरो छाड़ी देछे ना जगह 0.0615 इक्वल टू 37.25 माइनस 37 है माइनस 37। तो ये जगह जब मु कौन करुच्ची कि वर्गमूल उठा चाहिए तो स्क्वायरिंग करदेवी। तो स्क्वायरिंग करदे 0.0615 प्लस एक्स जदि एपार्ट स्क्वायरिंग करछि तो आर मूल्य केते मते कहंतु 37.25 37 वाले 0.25 रहिबो। तो 0.25 ମୁଁ ଲେଖିବାରେ 25/100। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏପାଟେ ବର୍ଗ କରିଛି ଏପାଟେ ବି ବର୍ଗ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କି ଯୋଉ 0.0615 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 615/1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ପ୍ଲସ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 25 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 625/1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ବର୍ଗ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା 625/1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ମାଇନସ 615/1 ରେ 4ଟା ଶୂନ। ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 10/1 ରେ 4ଟା ଶୂନ। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ରହିଲା କେତେ 1/10 ରେ 3ଟା ଶୂନ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ 1/10 ଟୁ ଦି ପାୱାର q ଲେଖିପାରିବା। तो 1/10 टू दी पावर क्यू आपनकर कोठी देछि देखंतु ना ऑप्शन डी रे देछि। तो ऑप्शन डी हिज यार राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िया आगु को
ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 27 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଆପଣ 0.008 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଏବଂ 0.064 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ତ 27 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3, 0.008 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 0.2 ଏବଂ 0.064 ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0.4। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 0.3 ସରି 3.6 ହବ। ତ 3.6 ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ବହୁତ ବଢିଆ क्वेश्चन ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। If the price of a commodity is decreased by 20%, ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 20% ଡିକ୍ରିଜ ହୁଏ, ତାର କଞ୍ଜମ୍ପସନ କଣ ହୁଏ କି 20% ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର କମିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ତାର ବଢିଲା। Then what will be the increasing or decreasing in the expenditure of the commodity? ତାହେଲେ ସେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନକ୍ରିଜ ହବ କି ଡିକ୍ରିଜ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିବା। ତ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ यार ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାଇ 100 ର ସ୍କ୍ୱାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ଆଉ ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିକ୍ରିଜ ରହୁଛି ଆପଣ ଓଭରଅଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଡିକ୍ରିଜ ହିଁ ରହିବ। କଣ କହିଲି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ଆଉ ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିକ୍ରିଜ ରହୁଛି ଓଭରଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ରିଜ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ରହିବ ନା ଏ ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ 100। ତ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 20 ର ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ 100। 20 ର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି କେତେ 400 ବାଇ 100। ତ 400 ବାଇ 100 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ଆପଣଙ୍କର 4। ତ 4% କଣ ରହିବ ସବୁବେଳେ କିଛି ଡିକ୍ରିଜ ରହିବ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆନ୍ସର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କେବଳ ରେସିଓ ମେଥଡ ହିଁ କରିନେବେ। 20% ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 1/5। ତ 20% ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା, କମିଲା 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ହବ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4। ତାପରେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା 20%। 20% କେତେ ଲେଖିଛି 1/5। ତାମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ 5 ୟୁଜ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ୟୁଜ କରିବି 6 ୟୁଜ କରିବି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲି 5 କେଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 4 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ୟୁଜ କଲି 6 କେଜି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କାର କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଥିଲି 5 ଟଙ୍କା 25 ୟୁନିଟ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ କେତେ ୟୁନିଟ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଛି 24 ୟୁନିଟ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୋର ଆଗରୁ 25 ୟୁନିଟ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ୟୁନିଟ ହେଲା। ତ କେତେ ୟୁନିଟ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା 1 ୟୁନିଟ ର କେତେ ଶତକଡା 1/25 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ 1/25 ଇଣ୍ଟୁ 100 ହଉଛି ଯେ କେତେ ଶତକଡା 4 ଶତକଡା କଣ ହେଲା ମୋର ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୁରେଶ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଫର 2 ଇୟର ଇନ୍ ଏସବିଆଇ। ତ ସୁରେଶ ଏସବିଆଇ ରେ 500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କଲା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିପୋଜିଟ କଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା 300 ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। At the end, at the end, he received 220 ଟଙ୍କା from the both bank at simple interest। ତ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ସେ କଣ କରିଛି କି ଦିଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରିସିଭ କରିଛି 220 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ ମଷ୍ଟ ହି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ଆଉ ତ ତାର ରେଟ୍ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ ଟା କେତେ ରହିବ ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବିଆଇ ରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ କରିଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ 500 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା। 300 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ହିସାବ 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାପରେ ସୁଧ ମିଳିବ ନା 1200 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମିଳିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। 1200 ପ୍ଲସ 1000 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 2200 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମିଳିବ। ତ 2200 ଟଙ୍କାରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇଛି ନା 220 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 220 ଟଙ୍କା ସେ 2200 ର କେତେ ଶତକଡା ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ମୋ ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 10 ଶତକଡା। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷରେ ଯିବା ଆରାମରେ କରିବା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅମିତ ଗିଭ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁପିଜ 11,000 ଟଙ୍କା। This was to be repaid in 2 yearly installment at a rate of 20% compounded annually। ये ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିଛି କି compounded annually ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। What would be the value of each installment?
ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଦଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିଓ ମେଥଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 20% ହଉଛି କେତେ, 1/5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ରୁଲ ମନେ ରଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ ହବ, 5:6। ଯେହେତୁ 20 ରେ ଅଛି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଲଗେଇବି 6 ଟଙ୍କା ପାଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ କଣ ହବ, ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ପି ଆଉ ହଉଛି ଏଇଟା ଏ। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ ହବ ପି ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ ଏ ସ୍କୋୟାର। ଥାର୍ଡ ଇୟରକୁ କେତେ ହବ, ପି କ୍ୟୁ ଅନୁପାତ ଏ କ୍ୟୁ। 4 ଇୟରକୁ କେତେ ହବ, P4 ଅନୁପାତ A4। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ରେସିଓ, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ରେସିଓର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବି, ପି ଅନୁପାତ ଏ ଆଉ ପି ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ ଏ ସ୍କୋୟାରକୁ ହିଁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ବୁଝିଗଲେ ଦେନ୍ ଇଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବି ହାଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରା ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ ହେଇଗଲା 5:6, ଯେହେତୁ 20% ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଣ ହବ, ମୁଁ କଣ କହିଲି କି 5ର ସ୍କୋୟାର କରି, 5ର ସ୍କୋୟାର ହବ 25, 6ର ସ୍କୋୟାର ହବ 36। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ପେ କରିବା, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି 36 ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଅଛି 6। ତାହେଲେ 6ରେ ମୁଁ କଣ କଲେ ସେ 36 ହବ ନା, 6ରେ ଗୋଟେ 6କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ସେ 36 ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ରେସିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ 6 ଗୁଣୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 6 ଗୁଣିବି, ତ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 30:36। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କେତେ ହେଇଯାଉଛି 25:36। ତାହେଲେ ମୋର ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କଣ 2 ବର୍ଷରେ, ନା ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 55 ୟୁନିଟ୍, ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେତେ 72 ୟୁନିଟ୍। ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 55 ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 72 ୟୁନିଟ୍। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 55 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, 55 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 11,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 72 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 11,000, ଇଏ ହଉଛି ତାର କେତେ ୟୁନିଟ୍ 200, ଯଦି ଇଏ ହେଲା ତାର 200 ହେଲା। ତ ଯଦି 1 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ ଗୁଣା 200 ଟଙ୍କା ବା 200, 1 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 200, 72 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 72 ମୂଲ୍ୟ ହବ 1,4,4,0,0। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ମୁଁ 2 ବର୍ଷରେ ପେ କରୁଛି କେତେ ନା 14,400 ଟଙ୍କା ପେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମୋର କେତେ ହବ ନା 14,400/2 କରିଦେବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 7,200। ତ 7,200 କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅପସନ ସି ଅଛି, ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ରମେଶ sold a statue price 20% higher than the original price of the statue. He had, however, bought the statue at 20% discount on the original price with a profit of 2,025 ଟଙ୍କା. What is the original price? ତ ଏ ଜାଗାରେ ରମେଶ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା 25% ତାର ଅରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଠାରୁ ହାୟର ରେଟରେ ସେ ତାକୁ ସେଲ୍ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କରିଛି କି ହି ହ୍ୟାଡ ହାଉଏଭର ବଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଟ୍ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ହ୍ୱାଟ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ with the profit of 2,025 ଟଙ୍କା with the original price of the statue। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, କଣ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ରମେଶ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କିଣିଲା 25%, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକୁଛି ତାର 25% ହାୟର ରେଟ୍ ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ କିଣିଛି ତାର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ ର। ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 2,025 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି କି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ବିକୁଛି 25% ହାୟର, ତାହେଲେ ତାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 125। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ କିଣିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟ, ସେ ତାକୁ କିଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ 80ରେ, କିନ୍ତୁ ବିକୁଛି କେତେ 125ରେ। ତ ଏ ଜାଗା ତାର ପ୍ରଫିଟ ଟା କେତେ ହେଇଗଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, 45 ହେଇଗଲା। ତାର ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଇଗଲା 45। ତା ମାନେ 45 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ନା 2,025। ତାହେଲେ 100 ୟୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା 2,025/45। 9ରେ କାଟିଦେଲେ 5, 9ରେ କାଟିଦେଲେ 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 ପଞ୍ଚା 45, 5ରେ କାଟିଦେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଗୋଟେ ରହିବ ନା, 5ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବ 5 20, 5 ପଞ୍ଚା 25, ଡବଲ 0।
तो 45 କୋଉଠି ଦେଇଛି ନା ଅପସନ ବି ଦେଇଛି। ତ 45 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଅରିଜିନାଲ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। If the selling price of a 40 article is equal to the cost price of 50 article, then what is the loss or gain percentage? तो 40टा आर्टिकल रो बिक्री दाम साथी 50टा आर्टिकल रो किना दाम समान बा मु एटा कहि परिबि कि 50टा आर्टिकल किना दाम जेते कि 40टा आर्टिकल रो बिक्री दाम सेते कि त लाभ होला केते आर्टिकल मोर 10टा आर्टिकल 10टा आर्टिकल केतळे लाभ होची ना जेतले मु 40टा आर्टिकल बिकी सारुची ताले शतकड़ा लाभ केते हबो ना 10/40 into 100 गोटे सुन कटिला 4 काटले 25 तो 25 शतकड़ा कोन मोर हबो लाभ हबो। तो ऑप्शन बी हिज यार राइट आंसर। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देइछि ए जगह रे आपनकर गोटे 729 लिटर गोटे मिक्सचर अछि जोथिरे कि मिल्क आ वाटर रेशियो अछि केते 7:2। How much water is to be added in the mixture so that the ratio of milk and water in the new mixture would be 7:3? Initially ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା 7:2 फाइनली କେତେ ହେଲା 7:3 ମୁଁ ଆଡ୍ କଣ କରିଛି ନା ଆଡ୍ ୱାଟର କରିଛି ଆଗରୁ ୱାଟର ୟୁନିଟ କେତେ ଥିଲା 2 ଭାଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର କେତେ ହେଲା 3 ଭାଗ ହେଲା କେତେ ଭାଗ ବଢିଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ବଢିଲା ତ ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ ଭାଗର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। तो ए जगह देखो तो 729 लिटर हूँ केते भाग ना 9 भाग जो कि 7 भाग वाटर 2 भाग हूँ 7 भाग मिल्क 2 भाग हूँ पानी टोटाल है 9 भाग 9 भागर मूल्य हूँ 729 ताले एक भागर मूल्य केते हबो ना 729 बाय 9 दैट इज 81 लिटर ऑप्शन ए हिज यार राइट आंसर। ये चेयर मु काई केमती कली आर आहुरी भी लेंदी प्रोसेस अछि बाकी मु आपन बुझिया पई सॉफ्ट रे कहि रखुची ए जगह रे केवल से वाटर को ऐड करिछि तो वाटर रेशियो आगु जहा थिला वर्तमान भी वाटर रेशियो सही अछि खाली मोर सॉरी फुल कहूची एटा होची मिल्क हैला इनिशियली मोर मिल्क रेशियो जहा थिला वर्तमान भी मोर मिल्क रेशियो सही अछि खाली चेंज कोन हैछि ना वाटर चेंज हैछि आगु 2 यूनिट थिला एबे 3 यूनिट हे जाइछि तो केते यूनिट मोर वाटर बढ़िछि 1 यूनिट बढ़िछि तो मु 1 यूनिट रे मूल्य बाहर करिवि मोर किछि दरकार नै जदि 9 यूनिट रो मूल्य हला 729 1 यूनिट रो मोर केते हबो ना 81 तो 81 ऑप्शन ए हिज यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन P starts a business with 4000 टंका after 4 months Q enter into the partnership with some capital at the end of the year केते वर्ष पई देछि गोटे वर्ष पई the year was divided in the ratio 3:4 what was Q's contribution to the business तो ए जगह आपण पचारिला कि Q रो कंट्रीब्यूशन केते रहिछि से बिजनेस रे पी आपणकर 4000 टंका आरंभ करछि केते वर्ष माने 12 मास पई 1 ईयर माने 12 मास तो से 4000 टंकार 12 मास रो हि सुध पाइबो किंतु क्यू कोन करिछि केबे आसी जॉइन करिछि ना क्यू 4 मास परे तो क्यू केते टंका इन्वेस्ट करिछि हमें जानिने क्यू को क्यू टंका रखंतु केते मास पई इन्वेस्ट करिछि ना 8 मास पई इन्वेस्ट करिछि तो ये जो 4 into 12 मूल्य होछि केते 3 यूनिट आ आर मूल्य होछि केते 4 यूनिट पी ର शेयर होछि केते 3 भाग 4 क्यू ର शेयर 4 भाग तो मु आको कोन करिवि ये टाइप रो क्वेश्चन जेतबेले भी आसीबो ना सब बेले मने रखिबे कि से मानकर इन्वेस्टमेंट रो रेशियो जहा रहइबो इन्वेस्टमेंट रो रेशियो जहा रहइबो आउटपुट बा प्रॉफिट रो रेशियो मध्य सेया रहइबो ता माने मु ए जगह रे करि परिबि ए मान को रेशियो को करि परिबि 4000 into 12 बाई क्यू into 8 रो मूल्य का साथे समान हबो 3/4 साथे समान एति जिनस फर्स्ट बुझिला आको हम यदि सिंपलीफाई करिबा 3 ने काटि दियंतु बा कोन ए जगह सिंपलीफिकेशन यदि न बुझि परिबा नॉर्मली कर रखुची ताले क्यू रो मूल्य केते हे जो मते कोंतु ना क्यू रो मूल्य हे जिवो 4 into 4000 into 12 बाय 3 into 8 तो 4 काटि देले आपनकर हे जिवो 2 ए जगह 3 काटि देले हे जो आपनकर 4 2 रे काटि देले हे जो 2 तो क्यू रो मूल्य केते हे गला मते ए जगह कोंतु ना 8000 क्यू रो मूल्य केते हला 8000 ताले क्यू केते टका इन्वेस्ट करथिला 8000 टका इन्वेस्ट करथिला ऑप्शन बी हेज यार राइट आंसर। तापर देखा रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन रहिছে if 20% of x equal to 30% of y equal to 1/6 of z then x अनुपात y अनुपात z is equal to dash 20% x 20% मु केते लिखि परबी 1/5 तो 1/5 of x ता डिमांड x/5 is equal to 30% 30% लिखि परबी केते 3/10 of y
इज इक्वल टू 1/6 ऑफ z। तो 1/6 ऑफ z को केते लिखबी 6/z। तो जेतेबेले आपन मु कोन कहि जदी a by k रुहे b x by a रुहे x by a रुहे इज इक्वल टू y by b रुहे इज इक्वल टू z by c रुहे ताले x रो मूल्य केते हबो आपनकर a y रो मूल्य हबो केते b एंड z रो मूल्य केते हबो आपनकर c। तो सिमिलरली ए जगह x रो मूल्य हो 5 y रो मूल्य हो 10/3 आउ z रो मूल्य केते हो 6। ए जगह रे मते नेचुरल नंबर कन्वर्ट करिवार अछि किंतु y रो मूल्य आपन कोउतरे अछि फ्रैक्शन रे अछि। तो मते कोन करिवार अछि जो डिनोमिनेटर बा हर रे जो संख्या अछि ना ताकू मते सबुतेरे मल्टीप्लाई करिवा को पड़िबो। तो सबुतेरे मल्टीप्लाई कले मोर आंसर केते हेजिबो x रो मूल्य 15 y रो मूल्य 10 एंड z रो मूल्य 18। ताले आ रेशियो केते हबो 15 अनुपात 10 अनुपात 18। 15 अनुपात 10 अनुपात 18 ऑप्शन आपनकर बी हेजिबो यार राइट आंसर। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखंतु। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू हिज सन इज 7:2। आफ्टर 10 years their ages will be in the ratio 9:4। What is the present age of father। देखंतु बापर आ पुअर बयस रो अनुपात होछि केते 7:2। बापर बयस 10 वर्ष पर बापा पुअर बयस रो अनुपात केते जाउछि 10 वर्ष पर 9:4। तो ए जगह आउ गोटे कथा आपण माने मने रखिबे कि फास्ट जो रहिला कि बापर बयस 7 थिला वर्तमान हे गेला केते 9 केते यूनिट बढ़िची ना 2 यूनिट बढ़िची। तो एई 2 यूनिट बापर बयस बढ़िया पई ना केते समय लागिला ना 2 यूनिट बापर बयस बढ़िया पई ना 10 वर्ष लागिला। 2 यूनिट मूल्य होची 10 1 यूनिट मूल्य हो केते आपण कोन 5 जति 1 यूनिट मूल्य 5 होची कारण ए जगह रे से 2 रु 4 आसी 2 यूनिट बढ़िची एथि में भी आपण 10 वर्ष समय लागिची। तो ए जगह रे 1 यूनिट मूल्य हे गेला केते आपनकर 5 1 यूनिट मूल्य हे गेला केते आपनकर 5 यदि 1 यूनिट मूल्य 5 हला 7 यूनिट मूल्य केते 35। तो पचारछि प्रेजेंट एज ऑफ फादर केते 35 ऑप्शन ए हिज बहार राइट आंसर। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P can do a job in 15 days। P गोटे काम को 15 दिन से सारुची। In how many days P and Q can togetherly complete the same work if Q is twice as fast as P। देखो फास्ट कौन है कि P गोटे काम को 15 दिन सारुची। मु कहले कि P रो एफिशिएंसी होची 1 ताल टोटल वर्क टन होबो केते 15। P गोटे काम को 15 दिन सारिला मु कहली P रो दक्षता होची दिन को से एक काम करूची ताले टोटल काम होची केतेला 15। तो 15 काम ताको करिवार अछि किंतु Q होची कोन P रो ट्वाइस एफिशिएंसी। तो जदि P रो एफिशिएंसी हला 1 Q रो एफिशिएंसी जो केते 2 गुणा दैट इज 2। तो P एंड Q बोथ कर एफिशिएंसी केते हिजो आपनकर 3। P और Q दी जन का एफिशिएंसी केते हिजो 3। तो जदि दिन को 3 काम हला 15 काम सरिया को केते समय लागिबो ना 15/3। तो 15/3 ऑप्शन डी हिजो है राइट आंसर 5। देखो ता पर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया अछि एवं आपन ते बुझिला परिका क्वेश्चन अछि ट्रिग्नोमेट्रिक रो अछि हला। ट्रिग्नोमेट्रिक रो ही अछि बाकी छोटे छोटे जिंस आपन बुझि गेले भल लागिवो। ए जेखारे कोन देछि ना टू हाउसेस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। दीटा का हाउस अछि दी जन परस्पर फ्रंट रे अछंती ता माने एटा होछि मोर गोटे हाउस एटा होछि आ गोटे हाउस हला एटा होछि आ गोटे हाउस बुझि हला म कथा। both the houses have the chimneys on their top। तो से दी जन चिमनी टॉप रे रहिछि। if the line of joining the chimneys make an angle 45 with the ground। तो से कोन कहला कि ये दी जनकर चिमनी को जॉइन करू गोटे आउ ये ग्राउंड सहित केते डिग्री करूछि ना 45 डिग्री करूछि। केते डिग्री एंगल मेंटेन कला 45 डिग्री एंगल मेंटेन कला। then how far are the houses from each other if one house is 25 meter and other house is 10 meter in height। तो गोटे एटा हला 25 मीटर एटा होची 10 मीटर ताले पचारिला कि ये दी जनक भितरे डिस्टेंस केते हबो। आपन के क्वेश्चन देखि के बडा लागुथियो सेमति किछि नै क्वेश्चन सब उठैछि। फर्स्ट मु ए जगह आपन गोटे बढ़िया जिंस कहूची जेतेबेले आर मूल्य होइजे 45 डिग्री मु कोन कहली आर मूल्य 45 एटा तो 90 डिग्री रहिला ये भी आपन 45 डिग्री रहइबो ता माने एटा गोटे समद्विबाहु रहिला समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज ता माने आर उच्च आर मूल्य जेतिकी हबो तळर मूल्य सेतिकी हबो। मु ए मानकर ना देई दोची ए बी सी डी ई। वर्तमान देखंतु आपण ए बी डी त्रिभुज को देखंतु कहा कहली
ए बी डी त्रिभुज देख जेतବେଳେ ए कोणटा 45 डिग्री रहिला ता माने ए बी साथी रे आपनकर बीडी समान रहइबो मु एजा लिखि परिबी ए बी इक्वल टू बीडी जदि ए बी साथी रे बीडी हला ताले बीडी रो दৈर्घ्य केते हिजिबो ए बी रो होछि 25 मीटर ताले बीडी भी हिजिबो केते आपनकर 25 मीटर तापर नेक्स्ट आउ गोटे ट्रायंगल को जिबा आउ गोटे ट्रायंगल को मु कोन कहूची देखंतो आउ गोटे ट्रायंगल होछि ईसीडी का कहली ईसीडी ईसीडी रे सिमिलरली ये कोणटा जदिला 45 डिग्री एटा भी 45 ता माने एटा भी गोटे आपन समधि पाऊ दैट इज ईसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू 10 ता माने सीडी रो मूल्य हला 10 आउ बीडी रो मूल्य हला केते बीडी देखो मीठिंग गोटे लाइन काट होछि एटा होछि बीडी आर मूल्य होछि 25 किंतु एठू एटा होछि आपनकर कोन सी सीडी रो मूल्य होछि 10 ताले आर मूल्य केते हबो ना 25 माइनस 10 दैट इज 15 मीटर तो 15 मीटर ऑप्शन बी हबो राइट आंसर ए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बाकी आपण आकु नॉर्मल जिंस रे भी हेई गला किछ आवश्यक नै हैला यदि आपनकर फंडा क्लियर थिबो आपण माने करि परिबे हैला किछ असुविधा नै तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन देछि कि द एवरेज वीकली सैलरी फॉर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉय सुपरवाइजर एंड लेबर इन ए फैक्ट्री इज रुपीस 100 तो गोटे फैक्ट्री अछि जोथरे कि वीकली से मानकर सैलरी एवरेज रोज 100 टंका the average weekly salary for head of all supervisor is 600 while the average weekly salary for head of all labor is 75 if there is 840 labor in the factory then what is the number of supervisor ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ସୁପରଭାଇଜର ର ୱିକଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଲେବର ର ୱିକଲି ସାଲାରୀ ର ଆଭରେଜ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏ ନାଇଁ 75 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା 75 ଟଙ୍କା ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବେ ଦେନ୍ ରହିଲା कि से जो रहिला कि लेबर मानकर रहला 50 टଙ୍କା किंतु सेमानकर दी जनकर एवरेज सैलरी होछि केते टଙ୍କା 100 टଙ୍କା तो ए जगह रेशियो बाहर करंतु 25 ए जगह रेशियो बाहर करंतु 500 डिफरेंस 100 रु 75 गले 25 600 रु 100 गले 500 तो यार रेशियो होछि केते 1 अनुपात 20 ता माने लेबर जदी हेले 20 जण सुपरवाइजर हो जणे तो 20 जण 20 यूनिट मूल्य होछि केते ना 840 ताले 1 यूनिट मूल्य केते हम गोटे सुन कटि गला 44 कले 42 केते हबो 42 ताले सुपरवाइजर टोटल केते जण अछंती 42 जण ऑप्शन सी हेइबा यार राइट आंसर एटा आपन गोटे जीके क्वेश्चन रही छी आपन आज कमेंट बॉक्स रे पचारुची पिक आउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन तो निम्नलिखित रे कोउटा आपन गोटे इनडायरेक्ट टैक्स रही छी तो तार आंसर जणानु कमेंट बॉक्स रे हला ए हाउस इट हाउस इंश्योरेंस रो क्वेश्चन ए हाउस दैट इज वैल्यूड 2,55,000 हला गोटे हाउस रो मूल्य होची 2,55,000 इंश्योर्ड फॉर तो से केते परसेंट इंश्योरेंस करा जाय छी तार ना पाखापाखि आपनकर 2,24,000 टकार इंश्योरेंस करा जाय छी तार केते परसेंटेज से पचारी छी सेटा केते आपनकर परसेंटेज पचारी छी सेटा ही आपनको बाहर करिया को देई छी हला एडा हम देखिबा कोन अछि क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन पे फल से बुझिबा तापर आगु पढिबा बाकी नॉर्मली पचारी छी से तार केते परसेंटेज रो इंश्योरेंस अछि बेसी किछ नै आपन कोन करिवार अछि ना 2,24,000 2,24,000 जिए आपन 2,55,000 केते परसेंटेज सेते कि ही बाहर करिवार अछि एटा हला 2,24,000 दीटा सुन काटि दियंतु 2,55,000 आर इनवर्स रेशियो बाहर करंतु परसेंटेज बाहर करंतु काम खत्म तो एटा पाखापाखि आपन 87.84% रहइबो ऑप्शन डी हेइछ है राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखंतु ना ए बस ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q at the speed of 70 km per hour and from station Q to station P at the speed of 90 km per hour what is the average speed of the bus during the journey तो आ पई गोटे बेसिक फार्मूला रहउची फार्मूला होची कोन देखंतु जेतबेले एई गोटे बसटा गोटे स्पीड रे गला पुनी आ गोटे स्पीड रे आसिला हमको ए जगह टाइम तो देइनी हमको तो ए जगह टाइम तो देइनी तो टाइम जदी न देइची ताहले मते कोन करिवार अछि जदी टाइम देखंतु ए जो क्वेश्चन रहला ना जदी आपन को कोन लाग कि गोटे ट्रेन आटे सर्टेन स्पीड रे जाईची पुनी आ गोटे सर्टेन स्पीड रे फेरीची किंतु ए टाइम आपन जणा देइनी
कि डिस्टेंस आक्युरेट देनी तो ता पे फॉर्मूला आपण माने कोन करिवे एवरेज स्पीड रो आपण एवरेज स्पीड कर देबेनी कि 90 + 70/2 कर देबे बिल्कुल भूल करिवेन सेमते आ पे फॉर्मूला होची 2 * s1 * s2 by s1 plus s2 ଆପଣ ଚାହିଁବେ s1 ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ପିଡ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ତ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି 70 ଇଣ୍ଟୁ 90 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ନା 16 160 ଆକୁ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଦୁଇରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ 8 ଦୁଇ ଦୁଇ କଟିଗଲା ପୁଣି ଦୁଇରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବ 4 ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 35 ହେଲା 35 ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ 4 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 4 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 2.25 ହେଲା ତ ଏ ଜାଗା 2.25 ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ନା 35 ଗୁଣେ 70 ତାପରେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 78.75 କିଲୋମିଟର पर आवर ଯୋଉଟା କି ଅପସନ B ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା 78.75 କିଲୋମିଟର ଅପସନ B ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଇଛି which of the following number is divisible by 3 7 9 and 11 तो 3 7 and 9 11 ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ନମ୍ବର ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବଲ ହବ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 9 କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ 9 ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନା ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା ତ ଡିଭିଜିବଲ ହବ तो कौन ये संख्या 9 द्वारा डिविजिबल की 9 द्वारा डिविजिबल हो 7 3 10 9 19 रे 20 होनी 8 7 15 15 के 16 16 9 25 এইটা भी होनी এটা দেখନ୍ତୁ 7 2 9 9 এইটা ডিভিজিবল होउची 6 3 9 এইটা ডিভিজিবल हो नाही तो गोटिए नंबर ରହିଲା ଆମର କିଏ ନା ଅପସନ B ଯିଏ କି ମୋର 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏ ତିନିଟି କାଉ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ ଦେଖିଦବା କି ଆପଣଙ୍କର 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି ନା ହଉନି ତ 9 ଶୂନ ଏଇଟା ବି 11 କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା 3 କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ତ ଅପସନ ମୋର B ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ आंसर तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन with the sum of a two number is multiplied by 5 the product is divisible by 15 कौन देला कि when the sum of two number is multiplied by 5 ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି ଯୋଗଫଳକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି then the product is divisible by 5 ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି 15 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି which one of the following pair is satisfy the above condition ତ ନିମ୍ନତମ ଭିତରୁ କୋଉ ନମ୍ବରଟି ଏ ମାନେ କଣ୍ଡିସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମୋର ଦିଟା ନମ୍ବର ଥିଲା a ପ୍ଲସ b ଏ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳକୁ ମୁଁ 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି କିନ୍ତୁ ଏ ମାନଙ୍କର ଗୁଣନଫଳ ଯାହା ଆସିଲା ସେ 15 ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ମତେ ଏକ୍ସାମିନର ଏରିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି तो देखे a प्लस b ର ଯୋଗଫଳଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 15 ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଡିଭିଜିବଲ ହବ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 15 ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ତ ଏଇ ଜାଗା ତ ମତେ 5 ଦେଇ ଦେଇଛି ମତେ 3 ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି କୋଉ ପେୟାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନା ମତେ ଏ ସମସ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଯୋଗଫଳ ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ 4 3 7 1 8 8 2 10 5 15 ଏ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦ୍ୱାରା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 5 4 9 କିନ୍ତୁ ଏ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉ ନାହିଁ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉ ନାହିଁ ଏ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଏଇଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେବ ନାହିଁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ଏଇଟା ତ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି ଯିଏ ମୋର କଣ ହଉଛି ନା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି ତା ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିଜନିଂ ରହିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ମିସିଂ ନମ୍ବର ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଫଲୋइंग सीरीज ए जगह 3 ରୁ 11 8 ବଢିଲା 11 ରୁ 19 8 ବଢିଲା 19 ରୁ 27 8 ବଢିଲା 27 ପରେ 8 ମିଶନ୍ତୁ 27 8 କେତେ ହବ ଆପଣଙ୍କର 35 ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ସି ହବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ହବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ two train running in opposite direction if the length of each train is 120 meter and then cross each other in 20 seconds find the speed of each train in kilometer per hour ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟାକ ଟ୍ରେନ ର ସ୍ପିଡ ଇକ୍ୱାଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲେନ୍ଥ ରହିଛି 120 ମିଟର ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 120 ମିଟର ରହୁଛି ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଯଦି ଆମେ କ୍ରସ କରିବା କଥା କହିବା ମୁଁ କଣ କହିଲି ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ କ୍ରସ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ରସ କରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି ଇଏ ମାନେ ଏମିତି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଟ୍ରେନ ପରସ୍ପର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ମାନେ ଦି ଜଣ ଲେନ୍ଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 240
240 मीटर से अतिक्रांत कले केते सेकेंड ना आपनकर 12 सेकेंड रे केते सेकेंड रे आपनकर 12 सेकेंड रे ताले यार गोटे सेकेंड स्पीड हो केते मते कोंतु ना 240 बाय 12 हेले 20 तो 20 मीटर पर सेकेंड होची सेमानकर स्पीड तो मीटर पर सेकेंड हेले ताको आपन जरे कन्वर्ट करिवे किलोमीटर पर आवर को ताथरे कोन गुणिबे गोटे कोंतु ना 18 बाय 5 को गुणिबे हैला तो एटा हे जो केते आपनकर 72 किलोमीटर पर आवर तो 72 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन आपनकर बी हे जो यार राइट आंसर if you purchase 5 toy with 4 rupees and sell them 4 toy with 5 rupees, find the gain percentage. तो यार फॉर्मूला होची कोन 5 टॉय एटा होची आपनकर y 4 होची आपनकर x तो आर फॉर्मूला होची y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर तो y स्क्वायर मूल्य हबो केते आपनकर 25 माइनस वो x स्क्वायर मूल्य हबो केते आपनकर 4 16 बाय 16 इनटू 100 दैट इज 9 बाय 16 इनटू 100 आपन केते हला आंसर ना 9 बाय 16 इनटू 100 डायरेक्ट फार्मूला ही पुट करके आंसर करंतो आपन को बहुत ही मजा आसियो तो 9 बाय 16 इनटू 100 4 कर देले 4 4 कर देले 25 16 रे काट दो डायरेक्टली 6.25 हबो तो आको 9 रे मल्टीप्लाई कर दंतु 9 2 8 ले 56.25 हला 56 पॉइंट आपनकर 25 रहिबो बेसी किछ नाही खाली टिके मुंड खटांतो आपनकर सामने रे आपनकर आंसर आसी जिवो तापर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन ये जगह देछि कि a 3 digit number 4x3 is added to another 3 digit number 984 give a 4 digit number that is 13y7 which is divisible by 11 then x plus y equal to dash तो फास्ट देखंतु एई नंबर टी जति मोर 11 द्वारा डिविजिबल होची y ର मूल्य केते हबो ना 7 3 10 ताले एईटा y ର मूल्य 10 सेते समान हबो तार y ର मूल्य मोर केते हेजिबो ना 9 हेजिबो तो मु ए जगह y ର मूल्य पाई गली बर्तमान देखो x ର मूल्य पाइबा तो ये जो नंबर टा मोर हेगला केते ना 13 9 7 आधरे देखंतु एठी मु आपन लेखि रखुची नंबर हूँ मोर गोटे 984 ताधरे मु मिसेई गोटे नंबर 404x3 मोर आंसर आसी केते ना 1 3 y7 आसी तो ये 1 3 y7 मूल्य मु पाई गली केते ना एक्चुअली ये नंबर होची 1397 1397 जदि मु 984 को फेडी देबी मोर ए जो नंबर आसीबो 4x3 नंबर आसी जिवो 984 जदि मु फेडी दउची मोर 4x3 टा आसीबो एटा हेगला 3 1 4 ताले x ର मूल्य मोर केते हेगला मते कोंतो x ର मूल्य मोर हेगला 1 y ର मूल्य हला केते 9 ताले x + y ର मूल्य केते हबो 10 ऑप्शन ए हे जो है राइट आंसर आगे बा नेक्स्ट क्वेश्चन को find the area of a square whose diagonal is 3.8 meter आपनकर ए जगह रे देछि कि 3.8 मीटर आपनकर डायगोनल देछि तो जेतोले आपनकर डायगोनल देछि गोटे कहार स्क्वायर एटा होछि आपनकर मन रखंतु स्क्वायर हैला तो ये स्क्वायर आपनकर डायगोनल देछि डायगोनल देछि केते 3.8 देछि ताले यार बाहु केमति बाहरिबो ना 3.8 बाय √2 एटा मन रखिबे 3.8 बाय √2 होछि यार बाहु तो बाहु जदि मोर हेई गला एतिकी ताहले एरिया केते हबो ना बाहुर स्क्वायर 3.8 बाय √2 ର ସ୍କ୍ୱାର दैट इज देखंतु एटा को अपन 3.8 न भाबी 38 भाबंतु 38 ର वर्ग होची केते आपण कोंतु 1 4 4 4 बाय आपण √2 ର मूल्य जो केते 2 दशमिक ର गोटे अछि गोटे संख्या थिला त मान दीटा संख्या पर ଆମେ दबा दशमिक ताकू इधर मु सिंपलीफाई करबी मो आंसर केते हबो कोंतु 7.22 तो 7.22 स्क्वायर मीटर ऑप्शन बी हे जो है राइट आंसर देखो आज लास्ट क्वेश्चन मैथ रो इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इफ द रेशियो इज टू बी रिवर्स्ड गोटे मिक्सचर रे आपनकर 70 लीटर अछि तो सेतिरे आपनकर कोन अछि मिल्क आ वाटर रेशियो 7:2 अछि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर हम सेतिरे वाटर ऐड करिबा तो देखो जदि मिल्क हला 2 भाग वाटर हला भागे 3 भाग तो 3 भाग रो मूल्य होछि केते 60 भागक मूल्य हबो केते 20 ताले पानी अछि 20 क्षीर अछि केते आपनकर 40 बुझेला से कोन कहूची मु केते परिमाण रे वाटर को ऐड करबी जदि मोर रेशियो रिवर्स हे केते हे जो 1:2 ता माने मिल्क हबो केते भाग एक भाग वाटर हबो केते भाग 2 भाग तो एक्चुअली मु जानि मो पाए मिल्क होची केते 40 भाग 40 यूनिट अछि तो 40 यूनिट रो मूल्य देला 1 ताले 2 यूनिट रो मूल्य केते हबो 80
2 यूनिट मूल्य के 80 क्वेश्चन कही कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड आगुरु वाटर के 20 वर्तमान वाटर के मत कहतु 80 ताले केते यूनिट मु एक्स्ट्रा ऐड कली 60 यूनिट तो ऑप्शन डी हे जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हे जो है राइट आंसर देखंतु ये थिला पाखापाखि 80 टा क्वेश्चन आ तळको आ मोर मैथ क्वेश्चन अछि ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା କି ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଜନିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ଏମିତି କଣ ତାକୁ କହିବା ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପାଖାପାଖି 29ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ହୋପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 29ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାରଣ ନୂଆ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद।